Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Silvi Laila Rahmi STP MSC, selaku dosen pengampu Teknologi Fortifikasi dan Suplementasi Pangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deyasi Murtaza dengan NIM J1A120010 dari THPR2. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Fortifikasi pada Negara Belanda. Fortifikasi pangan merupakan penambahan zat gizi pada bahan makanan dalam proses pengolahan, di mana fortifikasi pangan ini merupakan bagian dari perbaikan gizi. Pada penerapannya, banyak mikronutrien yang dapat difortifikasi. Salah satunya adalah fortifikasi asam folat dan vitamin D pada beberapa produk pangan. Program fortifikasi pangan telah dilakukan di beberapa negara, salah satunya negara Belanda. Dilakukannya program fortifikasi berfungsi untuk mengatasi defisiensi mikronutrien. Selanjutnya ada Undang-Undang Belanda mengenai fortifikasi pangan. Di bawah Undang-Undang Pangan Nasional Belanda, makanan yang diperkaya dengan vitamin A dan D, asam folat, selenium, tembaga atau zinc, tidak boleh dipasarkan. Masalah ini menggarisbawahi perlunya harmonisasi undang-undang tentang fortifikasi makanan. Setelah melakukan diskusi dengan berbagai pertimbangan, sehingga diputuskan Undang-Undang Belanda secara khusus dapat mengizinkan penambahan semua zat gizi mikro ke dalam makanan untuk tujuan restaurasi atau substitusi. Kecuali yang dipasarkan tidak menimbulkan resiko bagi kesehatan masyarakat dan juga memenuhi kebutuhan nutrisi. Ini diperbolehkan untuk memulihkan secara alami, menyajikan kandungan mikronutrien yang hilang selama pemrosesan, atau untuk mereplikasi kandungan mikronutrien dari makanan serupa. Meskipun asupan mikronutrien penting, makanan sehat tidak hanya menyediakan nutrisi penting, tetapi juga harus rendah garam, gula, lemak trans, atau lemak jenuh. Defisiensi makanan fortifikasi sukarela. Makanan fortifikasi sukarela didefinisikan dengan adanya mikronutrien dalam daftar bahan pada label makanan. Pengguna makanan fortifikasi sukarela diidentifikasi sebagai mereka yang mengkonsumsi setidaknya satu produk makanan fortifikasi sukarela pada setidaknya 1 hari penarikan kembali. Non-pengguna didefinisikan sebagai mereka yang tidak mengkonsumsi produk makanan yang diperkaya pada kedua hari penarikan. Selanjutnya ada produk fortifikasi di Belanda. Produk fortifikasi di Belanda itu dengan penambahan asam folat ada beberapa produk. Yang pertama ada roti, sereal, dan makanan bayi. Pemberian asam folat pada ibu hamil diketahui berfungsi untuk mencegah terjadinya cacat bawaan yang timbul akibat tidak sempurnanya penutupan tabung saraf selama pertumbuhan embrional. Selanjutnya ada fortifikasi penambahan vitamin D ke beberapa produk, yaitu susu kedelai, bubur bayi, jus buah, serta yogurt. Produk pangan yang difortifikasi dengan vitamin D ini dapat membantu untuk menjaga kesehatan, tetapi disarankan untuk tidak terlalu sering mengonsumsi produk yang difortifikasi, karena akan berdampak buruk.
Selanjutnya ada konsumsi makanan yang difortifikasi. Penduduk Belanda dapat dianggap sebagai pengguna makanan yang diperkaya secara sukarela. Di antara pengguna makanan yang mengonsumsi terdapat lebih banyak pada anak-anak, orang dengan BMI normal atau rendah, dan orang yang menggunakan margarin, fortified, dan lemak nabati lainnya, dibandingkan dengan bukan pengguna. Selanjutnya di sini ada video mengenai bagusnya asam folat untuk penambahan di produk pangan. Here's something that will interest you, especially if you are interested in having a baby anytime soon. Folic acid has long been known to help us all maintain a healthy lifestyle, in particular those who are looking to get pregnant. Well, the British Pregnancy Advisory Service is calling on health ministers to fortify our flour with the essential vitamin, saying that it could prevent 1,000 pregnancies being affected by serious defects each year in the UK. There are already more than 50 countries worldwide where fortification has been implemented, and it would save taxpayers an estimated £5 Di billion. sini dijelaskan bahwa asam folat itu sangat penting untuk ibu hamil. So look, folic acid, we know is useful to take when pregnant. I think perhaps the message that hasn't been getting through is you have to take it before you even think about getting pregnant. It's absolutely vital because it's the formation of the neural tube in the baby that's the spinal cord and brain. It's that tube which surrounds those sensitive structures, which forms in the very early stages of pregnancy. So if you haven't got enough folic acid on board at that point, you run the risk of your baby being affected by those very serious disorders. By the time you know you're having a baby, it's probably too late. That's often the case, and we have about 1,000 pregnancies affected by spina bifida and anencephaly, where the skull and brain are properly formed every year in the UK. That's 1 in 700 pregnancies, and we could reduce that significantly, probably by fortifying wheat flour with folic acid. So vital for women who are thinking about getting pregnant and pregnant women to be taking this. But what about everybody else? I mean, is there a risk that it could have side effects in other members of the population? It's really safe. It's a mineral which is present. It's a vitamin which is present in most foods. It's in broccoli. It's in spinach, peas, chickpeas, asparagus, liver. We already fortify cereals with folic acid. Very safe in large doses, but we're only talking about 0.2 milligrams a day. That's the recommended amount, but double that for a pregnant woman. Yes, so because that's one of the things that I remember you and I talking a few months back. There was a report, wasn't there, that suggested various vitamins you take as supplements, vitamin B12 and folic acid, could increase risks of cancer, but you said that's not the case, actually. Not in the sort of amounts we're talking about when you fortify wheat flour. We're not talking about anything. If you could overdose for taking supplements as well. I think you're taking supplements as well, always be advised to look at your diet and be advised by a healthcare professional if you're taking supplements of any kind. But I think it's a bit of a no-brainer, and there's kind of 50 other countries are doing this. We already fortify wheat flour with calcium, with iron, with B group vitamins. Folic acid in there would really help with this situation of spina bifida and anencephaly. It seems strange, doesn't it, that it's taken so long to come about, because this was recommended quite some time ago. Yes, I mean, there have been objections to adding anything to foods. There's the objections about fluoride, there's objections to adding that to the water supply. So it has to be tempered against what we actually see epidemiologically. But I think the evidence is overwhelmingly that the young British women, who are the ones likely to have babies, are low in folic acid. If you look at their folic acid levels, they're on the low side compared to the rest of Europe, and that's one of the reasons why we're seeing so many of these birth defects. And we can change that. And the body can't store it. You need to have it every day. Azura Long Lasting Lipstick. Pigmented color, stay moist dengan avocado butter. Untuk aktivitas seharian, Azura Long Lasting Lipstick. Brings out the color. Azura, discover the difference.
Baiklah, dapat disimpulkan dari materi yang telah saya sampaikan, yaitu diketahui Undang-Undang Belanda secara khusus telah mengizinkan penambahan semua zat gizi mikro ke dalam makanan untuk tujuan restaurasi atau substitusi. Undang-undang di negara Belanda juga menyatakan bahwa dapat dilakukan fortifikasi sukarela, di mana fortifikasi tersebut hanya dapat dilarang jika menimbulkan resiko konsumsi yang berlebihan di kalangan penduduk Belanda. Diketahui produk yang difortifikasi di negara Belanda ada beberapa, yaitu roti, sereal, makanan bayi, dan lain-lain, difortifikasi dengan penambahan asam folat, bertujuan untuk mencegah terjadinya cacat bawaan dari masa kehamilan. Serta dilakukan juga fortifikasi pada produk jus buah, susu kedelai, dengan penambahan vitamin D, berfungsi untuk mencegah timbulnya penyakit seperti obesitas. Ini terdapat referensi yang saya ambil untuk membuat makalah dan PPT. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.